Aduh, Wah, aduh, iya mah, Bobon. Woi, Koboy, ini bukan video motivasi atau inspirasi, tapi ini video hanya untuk menghibur, walau hati sedang lebur, melihat si dia kawin jeung batur. Rahim yang perdana ya. Ngebul udut sing teh hayang narik dah sok mam ya. Anak pintar punya yang langsung. aduh dasar dia Tinggal ya pana. lah ngait lah Mikir lo bah. ente anjing ucing Arab nyedot sok nyak mam sok terus kena sok sing orang sok telennya anak pinter Kita yang benyeng di langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebuhan gitu Nyambungan ku ayo mah. anjing pusing atuh. Aya tapi ke rumah bieunya Tidak bancet eueuh. Boleh hayam anjing. Di ker. Itu bisa dibobodo cenah. Ku aing bere pana ku nasi padang berenang Koboy. Heeh. Jadi ya. Aya nyurang deh. Aya tah. Aitnya mah. Boy, benang ya mah. Wah, Ya bismillahirrahmanirrahim. kade ulah sina lepas Tingali, boy. Boy, katingali. Mantap, tarik kanan mantap. Mantap pisan Gusti. Tingali. Allahu Akbar. Tingali. Aya perlawanan? Sumpah badag. Bener? Tingali. Bener? Yo, Bener. tingali. Aduh, Wah, aduh. iya mah Bobon. Bobon Gusti. Mancing mania keluarkeun. Bobon Gus. Ya tilu celok mah Bobon. Tingali, tingali. Tingali boy. Naon dia teh? Naon ieu baleutnya lian orai lain. Ieu mah lian panjinya. Aduh, belut bener belut eta teh. Ini Teu bohong. manuk hayangan. Babon di tingali. Babon di tingali. Salam buat para koruptor, daripada ngambil uang rakyat mending ngurek sama aing oke? Mantap, Bos. Ya, akhirnya si Koboy strike juga setelah tadi beberapa kali mengganti umpan. Dan akhirnya si Koboy berhasil menaklukkan belut babon yang satu ini. Oh iya, buat para koruptor nih, daripada lu mancing kegaduhan di negeri ini, lebih baik lu mancing belut aja sini. Indonesia terluka dengan ulah kalian semua, dasar sampah. Terima kasih sudah menonton dan jangan jadi koruptor. See you next video.